اوكي. فاذا نحن هلا يعني la relation اللي هلا انا ce que je vais introduire, c'est une relation intéressante. C'est une relation qui est intéressante en elle-même لأنه هي بتعبر عن أفكار رياضية مهمة وعندها أهمية كمان dans des applications algébriques. C'est la relation définie à partir d'une fonction, comme j'ai dit, étant donné une application dans 4, l'exemple 4, soit f une application de E dans f. Alors, qu'est-ce que ça veut dire RF? RF, c'est une relation définie sur E par X, RF, Y, si et seulement si, tout simplement, f de X égale f de Y. RF, c'est très simple. Étant donné une application, je peux définir ce genre de relation à partir de la fonction. Comme j'ai dit tout à l'heure, la relation RF peut avoir des applications très importantes dans la théorie des groupes, par exemple. Ça peut nous donner une alternative de preuve très élégante, mais aussi dans les applications sociales, on peut trouver que cette relation RF est une relation radicale dans la définition de n'importe quelle société. تقول لي شو دخل؟ ليش الريلاسيون RF بتدخل بتركيبة المجتمع؟ راح أعطيكم أنا مثال وما راح طول كتير. مثل ما قلت لكم دائما من أجل النقاش والحديث المستفيض عن الأمثلة يوم اللي بنلتقي بالجامعة مع بعضنا. إن شاء الله بيكون لقائنا قريب. بالمجتمع كل إنسان بتشوفوه قدامكم بالمجتمع عنده رصيد بالبنك. عنده رصيد بالبنك. بيقدر هالرصيد يكون صفر مش فإذا on a une application qui à chaque personne, à chaque individu, à chaque citoyen, on va associer ce qu'il a. يعني الكريدي اللي عنده إياه المونطون اللي عنده إياه بالبنك راح نقول والله F d'un individu X par exemple هو تل والله مليون دولار صفر إلى آخره. إذا بتلاحظوا إنه الرقم اللي موجود بالبنك لكل إنسان تقريبا بيقدر يحدد علاقات بين الناس. يعني أنا بمشي برافق بصاحب بصاهر بتعامل مع اللي هني من نفس مستواي المادي وما يزعلكم هذا الموضوع لأنه الطبقية المادية من أول التاريخ وهي شغالة. يعني الناس طبقات. شو يعني طبقة؟ يعني هن ناس تقريبا معهم نفس المستوى المادي. هذا بيخلينا نشوف انه بالمجتمعات هيك نوع من الريلاسيون له دخلي وكتير مهم وهو بسيط جدا بالديفينيسيون تبعه. لما بدنا نشرح بعد شوي الخصائص ونفوت بالخصائص راح نلاحظ قديش خصائصه بسيطة وإنما أثاره فيما بعد كتير مهم. اوكي. فإذا أنا أعطيت بهالشكل les exemples que je voulais vous donner. Et avant de passer aux propriétés, les relations peuvent avoir des propriétés. Avant de passer à vous présenter ces propriétés, je vais vous faire une petite remarque. أول remarque بس لكم soit ER. بس قول soit ER بهذا الشكل بيكون قصدي سواء هلأ بالشرح أو بكرة بالتمارين أو بكرة بالامتحان. بس قول soit ER يعني soit E un ensemble non vide et soit R une relation d'équivalence définie sur E. برجع بعيد soit E un ensemble non vide et soit R une relation binaire définie sur E. Bien. تاني ملاحظة
بدي اياكم بس تتعاملوا مع ريلاسيون تشوفوا تميزوا انه لما منقول x r y alors c'est une phrase complète. Une phrase, hein, c'est une phrase, c'est une proposition complète. يعني المعنى تام أو c'est une proposition tout simplement. يعني إلها معنى كامل. خطأ صح منناقش بعدين. لذلك أنا بس أقول x خيو لا y بكمل المعنى. ما بينقصوا شيء. عم أقول هيك لأنه أحيانا بكرة بيوم من الأيام ممكن تغلطوا. ممكن تفكروا إنه البلس c'est une relation. إنه إذا كتبنا x plus y بدي إياكم تميزوا إنه x plus y c'est pas une phrase complète. C'est pas une proposition. نعم إذا بقول بتساوي z هذا اللي بتساوي عملت لي إياها فراز. أوكي؟ فإذا هذا الرمارك بنحطه لحتى هلا وقت اللي بدنا نمشي بالبروبريتي نكون مرتاحين وما عنا أي مشكلة. عنا الفوكابولار، عنا الليترم، عنا اللغة أنا وياكم، عنا ليز اكزامبل. صرنا بنقدر هلا نتحدث عن les propriétés des relations. اوكي، فاذا رح احط définition. فاذا 1 2 définition soit ER. عيدوا معي بالفيديو شو يعني soit ER. يعني soit E un ensemble non vide et soit بالضبط R une relation binaire définie sur E. R est dite réflexive si et seulement si x rx quel que soit x dans E. اوكي؟ بقول انه الار هي ريفلكسيف اذا كان عندي انه x rx quel que soit x